27 of the Tripura Area Autonomous District Council. Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, Red Iron, raising discussion on the matter of urgent public importance in the present session of the Council, namely, it is a great concern for TTADC that Sipari Para, Bikrai Para, RPC Para, Assam Para, Krishnorai Para, we are once identified as ADC village functional under the Singleville ADC Village Committee and Mailong ADC Village Committee, but after the year 2010, the villages are included in the Gram Panchayat. This has silently reducing the area of the TTADC and each jurisdiction. Such case may have happening in many other places of TTADC as well. This needs an urgent step to address the issue. So, Barangay Chairman sir, Sokai Amose, Jetini Yobono, Oisuno, the Musuno Satak Manikan. Kurama exercise di bisingke ang nija sakbai tanggo tagawo godali 2018-2019 jora romoi ang abono ho elakano ang tuk observation kelaika Maranio district DM Jala Sasok bini angkotoi bisingti bang sahaja manfa ebong bibina tosin verification bisingti bang abor demarcation bisingti bang abono manfa ebong শেষ পর্যন্ত আবু বসন্ত রাতে কুবইনা নাইনানি বাকি যিনি রিটার্নিং অফিসার নি থানিবা আং স্পাইলেন কাবো থাঙ্গে আবনো রতো কাবন পরে আদাগো কাইসা মুকুমু এবাকে প্রুফ মানথা এই যে পারানি বড় 2010 অলরেডি এডিসিও বড় বদলু 2010 জরা আবনি অলরেডি আনি খালি তাও খানো দঙ্গ যে আবরনি ভুটান লিস্ট के ताबो पक्षे आमसे सुतो और तो पास्ता पारन सिमिसे सुइजाबो किंतु रिसेंटली ताबो बर्तमान लुखा जे राजकांडी एडीसी विलेज नि पूर्व साइड नो कारे आबोनो खिबे प्लांग गंगानगर ग्राम पंचायत राजकांडी एडीसी विलेज नि पश्चिम एवं उत्तरांचल बाहाय ले बिनि गंगानगर पंचायत इनक्लुड थाइमा अथच आबो एडीसी एलाका सेम এই যে তাবুকে পাঁচটা পারা মেনশন খাইজাক মানে ওটা ধরে কোনো আবো সেম মাইলং এডিসি ভিলেজ আবো কৈলাসর সাব ডিভিশন কিন্তু বিনি পশ্চিমাংশ অলরেডি ন্যাশনাল হাইওয়ে রুল আবনো তারই যে বিকেরাই পারা হওয়া আবো যদি মাইলং এডিসি ভিলেজ উঙ্গিয়া হই रास्ता पारा 3.5 किलोमीटर अतिक्रम खाली बाहाय खाली आनी कम जागाय निने सम्बुका वाबो बाहाय खाली एडिसी मोयमान जेहेतु दलबिला दीर्घदिन दरिया एडिसी नि विभिन्न सुযোগ सुविधा उपभोग खाई दं माने आरो एजिनि तंनाय चिनि बासिन्दा तुमा टिपा सांगतुम तुमा मुगलिंतुम तुमा जेनारेलनि जेकुनो कास्ट नि बिलं थायनाय तो आबो आंगिर मुसंतो मारि बार आबो चेहरे गायनानै बेंथों एवं दीर्घदिन যদি অন্তি ক্লাইচিন এডিসি এরিয়া যিনি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে আন্ডারে যত চিনি এরিয়া কোম্পানি বিনা কোনো সংবিধান বিনা কোনো রেজুলেশন ছাড়া প্রত্যেক বছর সাল থেকে যদি অন্তি ক্লাইচিন এডিসি যদি হালো যদি চিনি এরিয়া যদি পুরো যদি অকুপাই ক্লাই যদি পুরো জেনারেল প্ল্যান কো গায় चीनी वॉशिंग सिद्धि को मीनिंग करे ना थाकलाय मन लगा आपिल खायो इन हाउस नि बिसिंगते अबनो अति शीघ्र भावे प्रयोजन कायसा कमिटी गठन खायदा दिउथों ओ कमिटी नि बिसिंगते हिसाब जेन चुं अंतुई नि बुक अंतुई बुक तो उंगाई दामथों आबनो बर नायगोना दंथों एवं वर्तमान जे ताबो चुं साइबानका ग्राम पंचायत इलेक्शन उंगानाय उंगान थांदों
প্রয়োজনীয় কমিটি বিশিংটি স্টেট ইলেকশন কমিশন বিলেখালীয় রিটেন রহনানিক্ত বর্তমান মহামান্য রাজ্যপাল বিলেখালী রিটেন রহনানিক্ত ইনফরমেশন দিনানিক্ত প্রয়োজনীয় যতক্ষণ অবধি সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত সঠিক সমাধান হয়ে আসা পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন দরকার না থাকে আবশ্যক বিগত অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ দিলে আনতি হাউস খালি ও দাবিনো তারবেটি মুশন সিংতে পেশ করে আমরা আদৌ নিয়ম বিদেশ আদৌ ধীরেন্দ্র দেববর্মা যে মুশন কুরবান অব বেলায় খেয়ে জরানি বিষ্ণুতিनो পূজা করে আं খাখায় এবং অব বেলায় খেয়ে নাংমানি শুধুমাত্র রাজকান্দি এরিয়া বা কৈলাসহর এলাকা সিমিয়া অমহায় খাইয়ে गोबां गामि जायगा भिलेज तरह एडिसि एलाकानि नन एडिसि एलाकायाव खालामजाबाय दङ जोंनि मखलाव नंगौ शुरु भुटार सिमिया सिरिजि एडिसि एलाकानि जे लैंड फरेस्ट लैंड आ फरेस्ट लैंड बा जूट लैंड आरोग्य पर्यंत से अमाहाय खालामजाबाय दङ जोंनो माननीय चेयरमैन सार 2010 এবং 2005 2011 সদর উত্তর অঞ্চলনি মোহনপুর মহকুমানি বিষ্ণু ক্লাইজা बाथि फटिकसरा गामि गायसा दङ अ बाथि फटिकसरा गामियाव जों वाइल्ड बार बार जोंखा भुटान लिस्टआव बुं फायो एडिसिनि যখন বুট গানা প্যাকেটও দङ आबनो हाय हाय कैसे उइद्र खालामदों थांमारक जोंनोगौ आबो विशेषकै लेफ्ट फ्रन्ट आमालानो आबो बिसिका नुजाखा शुधुमात्र राजनीति फायदानि कारणे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा 6 शेड्यूल रूल्स नो वायलेशन खायो विदाउट कोनो नोटिफिकेशन छाड़ा गवर्नर कोनो अनुमोदन छाड़ा যেটা এডিসি 6 শিডিউল নি আন্ডার কোন ডিমার্কেশন নি মানিয়া এক্সক্লুশন ইনক্লুশন খাইয়া থাকাঙ্কে গভর্নর নি পারমিশন নাঙ্গো এই যে পারার তিনি অনুভূতি ডিস্ট্রিক্ট নি যে পারার বা এলাকার এডিসি এলাকা নি নন এডিসি এলাকা যতলাঙ্গি দङনি অব তিনি একটা পরিষ্কার ইনকামো এডিসি ন খসর দেন বাদে একটা অগ্রহ বিরাট একটা ষড়যন্ত্র দङ বনিবাদী যিনি অনারেবল মেম্বার বিমল কান্তি চাকমা যে কক সামানি আগামী 100% সমর্থন খায় হাই লেভেল একটা কমিটি খায় এবং যিনি যে এডিসিনি যে এরিয়া নতাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং তাই কাহাম খায় जों 10,492 वर्ग किलोमीटर बिसिंग 7,132 वर्ग किलोमीटर नीचे एरिया अवरोध ताई वैसा जों काहाम खायो सिनि दाबो जे डिजिटल जे जुग एवं डिजिटल नि माध्यमे सिनि एलआरएस डिपार्टमेंट इनिया खाबा सिनि एडमिनिस्ट्रेटिव आबो जौथ भाबे खायो काम के एरिया ना डिमार्केशन खायो आ जागाव जों जदि कोनो कायसा पिलार बा जे कोनो एका जों निमान खांखाय चिनि एरिया ना गाबो खाय बेखायनो सुबिदा नाय आवानि को गाय आंताय बिसि साया आनि को गमनो अन्तत शुधु अबहाय समस्या जेंमाना न एमानि न समाधान खायजाने बागै
সিংহরা যে তংনাই যতনো যারা সিনিয়র মেম্বার প্লাস যারা চিনি অফিসার সন্নতি ছয় পাঁচ অথবা সাতজনই কাইসা কমিটি খাই আগুন তদন্ত খাই মাননীয় রাজ্যপাল ইয়াত রাজ্য সরকার যেহেতু তাবুক তো অনেক ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন ইঞ্জিনের সাংবিধানিক মাখায় সুবিধা না খাইমানি করম পাকে হামলায় কাইসা নুকমানি ট্রেড লাইসেন্স যেটা তংমানি আবো 8 days discussion na abo rules chini sujak tong 8 days have to be discussed. It is already written in the rules. Parliament ni 370 দ্বারা একদিন আসুগই একদিন amendment khai withdraw khai rule khai tai jene implement TTAB sinibagoi development khai na kai why 8 days 10 days tan bagale nang all rules itself se amendment khai nang tong hai ble angkai hino tai abor obo tai ekbar duibar session days ya first session second session asu khai ne pass paini tribal ni ba traditional tribal ni sung dak tiung man ble chini samajok kono din জেল খানা বকরি চিনি সমাজক কোনো দিন পুলিশ বকরি চিনি পারাবন চৌধুরী বে সালাই পালাইমান আমসিং হাঙ্কাই টিটিএডিসি এক্সক্লুসিভলি ফর দ্য ট্রাইবাল বেনিফিট নি বাগা ট্রাইবাল প্রোটেকশন খাইমান হাঙ্কাই ই 10 days রুল ইটসেলফ সে আংখাই তো তাইসা ডাকতি খাইদান মুসব 10 days টাংজাগিয়া হাইপাদা যেহেতু রুলস সুযোগ তো হাবা তাই সালসা সুং ডাকতি আসুগৈ পাস খাইদান মুসব আংখাই নেক্সট চিনি হরবো যে ত্রিপুরা রাজ্য থাইসং সুং সাও পঞ্চায়েত বিসি ইলেকশন বিসঙ্গ এসসিডি বিসঙ্গ চেয়ারম্যান রিজার্ভেশন দं যেমন আরো সংরক্ষা করম মনোজ ছয়লাংতানি জামিন সরাব আর 30 পরিবার সে এসসি আবনে সে চেয়ারম্যান মারি গেছে ঠিক চেয়ারম্যান ইনানি হেকাই আবো তো রিজার্ভেশন ফর দ্য রিজার্ভেশন और 1982 7 सीरियल होंगे 85 6 सीरियल होंगे ये ट्राइबल रो बंगने हावनो कमाई थान से नहीं बंगो बेरा खाना बागी से 6 सीरियल मान ब्ले इनके तैसे बुइनी दो खानो प्रोटेक्शन खाइनन बागी सो प्रोटेक्शन खाइजन हंका होता मो अब मोजा कावै जूता कावै तै कैसे साका जूता कामा है अंगनुक जाबो सो दैट अब निसे तैसे उक्लोगो थान हंका 82 6 सीरियल जदी चुंगमान हंका ट्राइबल प्रोटेक्शन खाइने बागी 1948 कांचन प्रभा देवी आरब चिनी षष्ठी समिति रिमान तंगो आं आरब थाना नाया अब रेफरेंस कारण रिजर्वेशन तंगो षष्ठी समिति हिना आरब प्रोटेक्शन खाइने बागै से आरब तंगो हंकाय 1982 ताइसा एडीसी 6 शेड्यूल मा खांगे ट्राइबल प्रोटेक्शन खाइने बागै ओ दिन न ओ जे षष्ठी समिति बा कमाना नंगरले तमेन संविधान नि आं सुंना मुसुंगो हाउस जे सिनाय रगन संविधानी बो पातागो बो क्लॉज बो एक्ट सुजाक तंग तिप्रसानी बो रिजर्वेशन तंगो बुइनी बो रिजर्वेशन तंगो रिजर्वेशन तीनटा कैटेगरी तंग हा त्रिपुरानी एडीसी ओ षष्ठी समिति बो एडीसी नि बिसिंग 587 टा विलेज बिसिंग एससीडी रिजर्वेशन बो अबो को 587 टा विलेज बिसिंग न हेके जे 587 टा विलेज बिसिंग जे तिप्रसार त माने बंगो प्रोटेक्शन होइन का अब तीनटा स्टेप की कैटेगरी में भागले अवश्य आंखे संशोधन खाइजानो मुसुं जाबो प्रोटेक्शन का शुद्ध ट्राइबल प्रोटेक्शन चंगना नांगना अब आनि कैसा कोयरी ताई कैसा का आं सिंगन मुसुंगो जे अरो सुं सैलरी रकनि फाइकाबो तो रेफार बखलाय का सुं साबो साका आगेबो सुं शेयर खलायलायो असेंबली खो ताम खलायगा असेंबली ओ पास कैबिनेट तो पास गवर्नर आरो कुनु चिठी थांगिया अरो सुं ब काउंसिल पास खलाये इश्यू पास खलाये फाइनेंशियल अप्रूवल मानना ने बागे जों जदि फाइनेंस मिनिस्टर ने रहर का हंकाय अंतके से पास उबले ताबुक जों मुखा थाइसे ईएम एजुकेशन सामानी जे डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन आंखे प्रत्येक साको चारटे इंजिन थाको फने सामुंचुक जे जदि बखा हामिया काय माइने बखा से कहां नांगो ताबुक आवन बागैनो तानि हेकाय जे आं ओ रेफरेंस बे किसा फाइना मुसंगो ओ आलोचना पार्ट रिजाग्लिया नि बागै कारण ऑटोमेटिकली सर्वाइवल नि बागैनो इ हाउस बरक रहन मान बागा सर्वाइवल नि कब साया हका अब और फाइमानि मीनिंगलेस अब का हाय एडीसी 3 दिन खसु तमन कोन रिएक्शन एक्शन करे
যিনি অনারেবল চেয়ারম্যান সাকা বিভিন্ন জায়গাও যে জায়গাও এডিসি তংমান ওলুখা কুরিকা নন এডিসি বিসঙ্গ 120টা পারা তঙ্গ জিপি বিসঙ্গ পারা তঙ্গ যেমন নালিছড়া হাহাই অর বাসকপরা হাহাই ও অরনি টিপ্রাসার ওকে গভর্নর চিঠি সুমেদা সুঙ্গ এডিসি নন এডিসি তংনা মুসিয়ে সুং এডিসি থানান মুসঙ্গ আউন বাগেনো ও যে ল্যান্ড লিমিটের হংকে আং আবো exclusion inclusion claimant jagabo one member committee clay governor rivana sungkhai city rohoy jagiya da rohona nangai tabu or tabu onek jagao tongo contribution hi kaise shobdo tongo tiprasa para ongoi thang hankai o aro edisim nai hinge tabu non tiprasa para continue thang kai aro non edisim nai ani proshno hai in house অমরপুর যে কাইসা জায়গা তংমানি তেলিয়ামুরা তুই থাঙ্গব ত্রিপুরাপাড়া উদয়পুরের মহারানী থাঙ্গব ত্রিপুরাপাড়া তানে আরেফে নন এডিসি ওখারা তাই কাইসা ইয়াং তুই অমরপুর তুই থাঙ্গব সাবরুম এডিসিনি বিসিম তুই থানা নাঙ্গ ইয়াংবো থাঙ্গব এডিসিনি বিসিম তুই থানা নাঙ্গ সাবরুম খাই নন এডিসি তাহলে বাগা তাবু contribution kuruyoi ADCP sinmas non ADC mumana hunkai contribution kuruyoi Agartala Obanagar Bonamalipur Krishnanagar kai ADC namai deba mano tamayang meba je jaga Choriram Bidhan Sabha Kendra 37-38% STC ST are STC Pramun Nagar abo ekdom negligible taman STC tahu to kurika July বারে ও 29,000 ওয়ানজিনি ভোটার 15,000 এসটি ভোটার এসটিসি ব্লে অন্তিম হংকাই সিনি ক্ষেত্রেও সং বেনিফিট উনা বাগে হংকাই ব জায়গা ব্লকেজ আউন বাগে আং সানানি মুসুঙ্গ যে সিনি 2022 ni sung 16 তারিখ জুলাই কাইসা আং অ্যাপ্লিকেশন লিখা সিনি সিউ সাহেব সিকে জমাতিয়া সাহেব লিখানি অব রেসপন্স হই पंचायत डिपार्टमेंट स्वीकार 1982 निसिमी एडिशन फ्रो निसिमी 33টা विलेज कमिटी एकदम सातक जाबे दङ ओ 33টা विलेज कमिटी नो कोनो दिन सीपीएम नि आमलो अब बीएससी नि आवताय तुबिया बीएससी नि आवताय तुबु खांगे मिनिमम 5টা विलेज कमिटी तंहाकाय ब्लॉक अब बीएससी नो बंग साला कि बखाय 3টা 4টা 2টা खलाय बरो आलादा आलादा खलाय तनिवय 33টা विलेज कमिटी 40 বছরের উপর সাফার খাই দङ ও আবনো পঞ্চায়েত সমিতি রুল খাই আর লদে ওল আগরতলাও 4টা দুকলিও 3টা আয়াঙ্গ পানি সাগর 2টা খাই 33টা विलेज कमिटी 1982 नि সিমিং ল্যান্ড প্রজেক্ট বড় যদি থাঙ্গ পঞ্চায়েত সমিতি ন আমরা তো এই পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে विलेज कमिटी আমরা পাওন দেব কাই রাম ভাইয়া Abali bisingo o block ni bisingo bura bata buri bata bidova bata jadi phaika hangkai duita rakman o village committee o tai kubun jaga hangkai 30টা 35টা khlaimana boroktam pap khlaikaba abona ang sanani musingo jodi o village committee o rang thangjak panchayat samiti ni bisingo o ADC village ni tiprasar o pudri puisan subjag roh jodi benefit mai hangkai o rang no panchayat samiti subjonal transfer khlai rohto rohri abu bo jaga blockage abo simba yasa in jaga sanangka o 33টা village committee no rohana bagai gazette notification unkha gazette notification mani pore phana abo tamu rohor jaga o gazette notification unkha 23 তারিখ ডিসেম্বর 2022 tabu porjonto abo jiu taking khlaiya abo dukli block ni jompuy thangka ba agartala ni बेलबारी थांगा अमती खाई रहर जागिया प्रश्नतम पेटाल ब्लॉक खाई हिंगा अब अनेक खरच उन्हें हिंगा जदि माया हंकाय ओ गानानी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि ओ जगह अटैच खाई रहर हिंनाय इ हिने गैजेट नोटिफिकेशन खाई पदा प्रैक्टिकल थांगिया को थियोरी बे मान खांता किंतु प्रैक्टिकल थांगिया को बले आरा थांगा काई रंग नारायण को कागज खाया को जीव टेकिंग मिया को ऑयल पंप काई मिया रबर काई मिया कुआ खुरी मिया रेगानी काम थांगिया हंगा बा बरो बियां थांसे दे बा आउन बागेना आं साना मोसुं इ हाउस ओ अबनो किसा केयार नानानि नांगो बेका आं ताबो मोसुंगो जे
Tiprasa para gaw panchayat bising le tongo application dohona nangnai through ADC CUD bising noi governor arawa yes ang bo non ADC ni bising phaina musum abse khaida nang tongkham lai abo including Baskupara porjonto tongo Durga Chaudhary agebo tongo amhairok tongo jotton la Agartala ni garan Tiprasa para ka Durga Chaudhary abo non ADC bising le आगे TUJF ने हमारा जब तो नहीं बेसी आरो तिप्रासा परागाना है ना आरो TSF लिमिटेड ले TUJF लिमिटेड ले अब ना नहीं बेसी अब मैं कहना अंगसानन मुझसे ओ आरो नहीं बॉरोक लोग जेहे तो चलो रिप्रेजेंटेटिव क्लाइ का बा ओ बॉरोक सुन नहाना नंगा तक ऐसा सर ओ अब जे ऑनरेबल EM एजुकेशन सामानी सुनता पिलर से कैसे नहीं पिलर का ये बांग्लादेश की बा इंडिया ने पिलर है yang बांग्लादेश yang इंडिया है ADC non ADC सुनसी पिलर कैसे नहीं अब चीनी LR डिपार्टमेंट नि EM अब कोईटा चीनी उनको तंग बबो खसखा बबो तमंखा अब नि बागै रेक्टिफिकेशन खाइना के सुंगनांगो आगे के ADC बुट मारि वो तब के बुट मारिया ओ आरुन बरो रो गुफुर ADC गुफुर नन ADC सिसि सिलिया फो उलो कोई नि खाइना का गवर्नमेंट थानि कुनु चिठी थान चिठी बुथांया साबले खाइ तंग बाबा आउन बागै न इंजिन तीन दिन डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन या बखानी सिंगल इंजिन साबुन खाए अब दाक्ति खाने बागै फैन गुरी तंखा बो जगह स्विच अब मारु तंगनाय ओ स्विच अरनि सिमि जे तंगसुन ए हरि हाउस नि सिमि जे तंग आसुना हामबाय खुलुमका आबनि बिसिङो केसाम बिल सिनि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नि लाइसेंसिंग कंट्रोल ओ तो चिनि अलरेडी दिनि बाय 9 दिन डिस्कशन नाय Hey, they chinoro village committee, chini eight note number. National Village Committee. Village Committee. O jagawo. O jagawo chanuka amendment of Section 4. Section 4 ni subsection 6 nasan obono salailene. Ke olo establishment of Village Committee 8 Amendment Act 2014 obo 1994 obo act to gakmani slamta khani thasing chini borom ganang MDC sahib salanka jamishora kaisa 30 family che aro chini makhang soliaro kongo othoso borokni arni chairman ke borokni che reservation barbar jongo shakha Actually, I'm going to CM, Honorable CM Sir Mahambai Maya Faro, some kini kaisa wa history kaisa chung bill to be to more bill on card. Churano be visual by this Habotong Rajo or Rajo Tongero Tamakeklang Tankachuno. Chini Bishingo, Chini Tasio Chung Saga 49 Amendment Constitution, the 49 Amendment now Songsudan Kairi. 6 schedule Shamamli Chorno Tiprasha ni ha culture Joton Matanga Bani Hukum Matanga Bagay Borok Isawi Tongkabal Matanga Bagay 6 schedule Shamami Edisi Slam Kalang Tanka Edisi Slam Kalang Tangmani or Edisi Slamik Lang Tangmano Kebu Daba Kitaro Kebu Chekra by Kitaro Kebu Hadul by Kitaro Koto Bikoto Chini ADC. Belagan Koto Bikoto Chini ADC. Over high quiet, Kabama action amendment Kaina Nangu. Kaisa Chuntaba study Kaitomo, I get Tam Tamo as Haikalang Tanglaka, Tam Kaikalan, Awang Bishino, Obo Kaisa Chun, Manlaika, Obono Chuntabo, amendment Kaitomo. Chini Tiprasa ni Hukumu. Chini ha, chini tong thai, chini man thai na khatilen babichi. ADC leader, ADC no 6 schedule am thai ni khlai kalang tang kaba.
তাই সব বিশিং ও বাহিতে বইনো দ ফানবা রিজার্ভেশন হতে লাই তংলানি চেয়ারম্যান পটবা ও বুইনো লাচু ইউনিয়া ও পার্টি নি কগিয়া বুইনো লাচু ফলাদা হাই সানা আনি চেয়ার দে কামানো আমি হাইকে নাইসকি তংলাই কেঙ্গিয়া যেটা जों खालायथाय अब खालायनानै नांगौ आं जों बेलायखौनो खाखामो जों 3.5 बोसोरावनो जाथारो एदिसो फायलायमानि अर executive member CM MDC जों लायका how many bill जों कायदेसो बिल रहर लायका चिनि 6 schedule ni edition ni bisingo data tin ki prasarok ni hamgrani bagai chithi suiga bill rohka kaidese apse umi theka नरक हिसाब नायनाय जों थाइमानि उनाव कयटा बिल जोंनो एक्सेप्ट खाय रहरका पुदुकरे राज्यपाल पुदुकरे स्टेट गभर्नमेंट काहां थायो ओरे आं कायसा दृष्टान्त आं एडमिनिस्ट्रेशन अफ जस्टिस अब कास्टमारी लनि बिसिंगो कलायो कास्टमारी कोर्ट खायनो बागै चिन्ति प्रासाराव काय लायखे पर लायखे जागा सेक लायखे चिकक मानदाखे बर बिचार खायनाय कास्टमारी कायसे जुडिशियेल कोर्ट उन्ना नांगौ नि विलेज कोर्ट सबअर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफेरना आबन बगे जों सिलेक्ट कमिटि हरो अब कायसे दुखुनि को सानामो जुमान हिके राज्य सरकार 2020 कायसे नोटिफिकेशन जारी खायगा जे ओ जागाव गौरवती प्रासारक बरनि कास्टम कालचार ना मानि हुई ओ जागाव हेडमैन अथवा बरनि दफानि हदा अकरा राय कास्को गाइनि हनि मानि लाइतम बरनि जेरानो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी खायगा आनि हानियो नोटिफिकेशन दङ whereas चरायरनि कास्टमारि लन किफिनि होता अथच चरायरनि कास्टमारि लन नोटिफिकेशन दङ এটা কি কি ধরনের মানে আচরণ এটা তারও রাংলম রহবে রাংলম কিফিল রহনায় পরে রহালাম রূপিনী রহালাম বরং কিফিল রহনায় এই কি ধরনের আচরণ কাজে जों মানে আরো অ্যালায়েন্স পার্টনার হই দङै ফানো এই যে রাজ্য সরকার অবহায় আচরণ जों एडिजे बायगे सिं नाय दं मानोबा आं तिनि ओ ककना समानके एडमिनिस्ट्रेशन अफ जस्टिस लिबाय जों सिलेक्ट कमिटि खालि रहनाय नर्मि फर योर काइन्ड इनफरमेशन नट ओनलि इनफरमेशन खायनायनि बागै चिनि एक्चुअली ताबो जरा एडिशन आं तासिन सामानि हादर बाय खितारो जेखा बाय खितारो अबहाय मानसे आं आगे बार-बार ओ हाउस साका 2020 आज থেকে 24 বছর सिगां एडिसिओ बिल पास हनो आखरनि एडिसिओ तंगचिनि ताबनि चेयरमैन साइमानो चिनोरा ईएम कतार एक्स ईएम चिनि ताबनि एमडीसी विद्युत देवनो साइमानो आखरो और चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर देवब्रत कलय आसमय राज्य सरकार कैबिनेट एप्रूव खायगा एप्रूव खाय 9टा डिपार्टमेंट additional yapare risidi full yapare land department including rural development including electricity department including DWS jotor yapare dene rajya sarkar cabinet o pathonka bidhan sabha o pathonka rajyapal SN khaija sorika yes I am very much pleased and additional empowerment khai tini additional o 9টা department yapari rimanane bage ang belai kene khatong thobo tini 24 বছর rongkha jengmut mangkhe empowerment mudu mang khatabo jura 9টা department social welfare social education department not by tolai simisi yang kuai ini Kuai district kori, west district kori, Sipajola kori, Gumoti kori, south kori, additional department. Education jono rekha primary section. Fishery department dumbur tui simi jono ya phari tonika. Rest of other district sini kori. E gula rokno chung sring ke tomonya e ang ok samanika monike e je Sinu data samani je chini chorai rokni
কাস্টমারি ল কি ফিলি ফেমেনি তাবো রাংলং থেকে আরম্ভ থেকে কয়েকটা চিনি কথা একে বড় বড় সাজা বড় প্রধান সমাজপতি রত্নচুং সাইমিয়া রাজ্য সরকার বা প্রধান সমাজপতি রত্ন পাতারে দরিকা আংলে সাইমিয়া जों এডিসি সরকার প্রত্যেক মাস 5,000 কে যত নোটিফাই চিনি সমাজপতি রত্নচুং 5,000 কে সমাজপতি পাতাবি দं অথচ বড় নোটিফিকেশন জমানছে বড় সেটাপ চড়াই রত্ন দিনাই খাইতুং চড়াই রত্ন হঠাৎ বড় কাস্টমারি বড় কালচার বড় খ্রিস্টিনা রাজ্য সরকার অ্যাকসেপ্ট করে এখানে রহন ওকে जों आबानि बागै ओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जेहेतु जों आबानि किफिलि रौका कास्टमारि लाना ओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आंगनारो चेयरमैन साबना सानाय अबानि लगे जों अबारो नंगौ स्ट्रांगलि जों आरो जतन जों ताबकन बिरोधी बेंच करिखा जों स्ट्रांगलि आबानो राज्य सरकार बाय कमा बुसुगै कक सालायसिनाय जों बुसुग नालाय राज्य सरकार बाय नारो जतन सायमानो সবচেয়ে হাইয়েস্ট উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ চিফ মিনিস্টারের মালিকা চিনি দুঃখনি কম শাখা বেতন কমসা বেতন চিনি স্যালারি অ্যালাউন্স তাবো উইথড্র খাইনা লাসিমা সংসা আও নোটিফিকেশন দङ স্যালারি ইএম नि স্যালারি এমডিসি नि স্যালারি চেয়ারম্যান नि স্যালারি অবরক আগে একালীন রাজ্য সরকারনি এমএলএ বাই চিনি এমডিসি অ্যাক্ট রাজ্য সরকারের মন্ত্রী বাই एडिसी EM नि एक चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि सैलरी एक तमनि जों ताबो समान 27,000 मान वेरेस राज्य सरकार नि एमएलए रो 84,000 85,000 टाका बरो बातामान जों इकु नोटिफिकेशन तो इक्विवेलेंट टू एमएलए इक्वल टू एमडीसी कैबिनेट मिनिस्टर इक्वल टू एग्जीक्यूटिव मेंबर CM and chairman equivalent to Taminabo speaker chief minister all notification role España একটা বিরাট গ্যাপ जों সাগা চিনি CM স্যার কাহাম কাইসা সিদ্ধান্ত নাকা जोंनो सोलिलिया जोंनो सोलियाव बियो जोंबो थाइना सुनाय जोंनो सोलियाव उइद्र जों ब्लक ताबो जों खोनाय दङ 1,30,000 টাকা हमनाय खलता एमएलए रनि बेतन ता आबो सिताय सिगबां मानो अंथन जों आसुलै दङ अंथन जोंलाय चिनि बेतन जों उइद्र थाइना खा जनसाधारण रग्न सावने जों दिनै उइद्र थाइना खा हाउस जे जों नायनाय राज्य सरकार बरनि बेतन बुसुक पांगि आबानि यागुलो जों हाउस ऑफ डिस्कशन थाइलेनाय जों ताम खायनाय एडीसी टिप्रासार न थांनायनि बागै एडीसी न प्रत्येक खायनायनि बागै ओ हाना प्रत्येक खायनायनि बागै जों राइट चिनि राइट मा रग्न हमनै मान सिटन हायनै जों Constitution na special बाबे amendment खाई जों फाम दग माने पावर को 6 schedule power into कमिया बुनि मेघालय के थर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने निश्चितांत ने एजेंट्स कुनो राज्य सरकार थांनाय दी हिस्ट्री बोलुले न थांनाय दी लाई मारा साकमाय काउंसिल थांनाय दी मिजोराम যদিও চিকনমি মানো आइन যখন তুই यङो राज्य नाले आं सुनि नायखा मियाबो आं बाय कगं लायखा निनि मेघालय नि कयेकटा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि EM रो बाय आं कक सालायखा बिल पेंडिंग रेशियो 2% 1% 3% एक काउंसिल निनि मेघालय निनि आसाम चिनि अरंगे 99% जों बिल पास खायो हरो जों प्रपोजल हरो जों एमेंडमेंट खायो आबनो नायबो नायजागिया पासबुक खायजागिया बेके जों अर आसुगै दंमनि 6 शिड्यूल नि भारतनि कन्स्टिट्यूशन न जों माने वइ दंलायमनि अब एरें सिब्ला अब तिनि एडिशन आवन बमिना आं हिनो जे एडिशन अर तै किछुया ओ एडिशन सबायदि एडिशन नि संरक्षण सबायदि एडिशन और संरक्षण को फायदा ताको चाकरी तामलेने चाकरी ना कागे एडिशन तामलेने
थांगाय चिनि थानी आबोनि बागै Honorable Chairman साहब आं चिनि CM साहेब जे बिल तो माने सम्पूर्ण ओ जे बिल कायथाम जों सिले कमिटिओ रहरलायनाय Administration of Justice land ni ko tatai sain la kore land ni je chini jingdal naro to sile committee jehetu thane chung onek bar chung babu emon অবস্থা আগে তাই আগেও हमके সমস্ত land allotment chini ADC ni কর্তৃপক্ষ chini village committee ni কর্তৃপক্ষ ADC ni thani থাকে ADC আপনো concurrent होके issue pass থাকে allotment থাকে তা মানে without our knowledge जोंना knowledge सामसि खाइदे गे allotment दिजा खाके जोंना acknowledgement रहर अबाय अवस्था को उमितम के land use addition बिसिंगनि खास addition बिसिंगनि जुट addition बिसिंगनि LOT addition बिसिंगनि forest management आबो रखना ADC तासिलचिन honorable MDC सालांखा चिनि बिदकुट बाबू actually खुटी ने काय लेना नांखो पाला काय लेना नांखाताबो पाला काय लेना सिगां जों कायसे जारा जों ADC नि मेम्बर नि फैनाय MDC नि फैनाय जों स्ट्रंगली डिटरमाइन मावनाय ताबो चिनि थासिं जों सालगायचिन honorable MDC DL रुजाफोर मध्ये अंगतु माने साका कयेकटा बनि आनि आरो दंगा बाहाय ताबो आनि गाना गिनि आनि कन्स्टिट्युएन्सि नि गाना गिनि 20 टा पन्चायत दङ जे 20 टा पन्चायत नि बिसिङो तिप्रासार दंगै दंपायो जेनेरेल पन्चायत नि बिसिङो तबे इलेक्शन अंखापर अकोसे पन्चायत इलेक्शन से पार्टिसिपेट माखैनाय आगे जारिलों चाकमागा परसिनि बेगना जारिलों आगे ADC बर मसरा कोबै पारा लेमुसरा आगे ADC अब है कि कबांगमा आजा गाव चिनी yang तमिहिम हाथाय को फाचिं चिनी तिप्रासार तब जेनेरेल आगे ADC तंबाय माने यदि जों साइलिखा जत जारा अर तंनाय जों जारा ऑनरेबल MDC तंनाय मेंबर तंनाय दं जे जानि जागाव ताबो खाने जेनेरेल नि तंनाय चिनी तिप्रासा एलाका पंचायत नि तंखा बो जेनेरेल एलाका स्थान तके ADC बो जेनेरेल कैसा उदाहरण छवन अब बर्मसरा कलैपा जेनेरेल खाइरे जका आगे ADC न बुथ ना नगर पंचायत ना ब्लॉक नि पर कुन सुविधा मा ना जों ADC प्रमोशन पिसुरि मा तेलेमोना बायदा जा आधा किलोमीटर थांनाय जिबन लामा गामि बिसिनि लामा थांनाय जिबन दैनि व्यवस्था बरनो ठीक खाया जोंनो खायनो दिया बरनो सागाजों नर जानि जे जागा तंनाय जेनेरेल पंचायत तंनाय नर जतन सेखान SDMO लेटर दी DMO लेटर दी चीफ मिनिस्टर न दी गवर्नर न लेटर दी जोंताय जेनेरेल पंचायत तंगलिया जनो ADC बिसिनो डायरी बाय जासति हायनि चिनि जत जेनेरेल नि पंचायत तंनाय रखनो जों दासिमो चिनि ऑनरेबल अबन तासिन गेटर तिप्रालेन अबन चिनि गेटर तिप्रालेन गोबां हाकमाजा पाइनानि बागै इलेक्शन पाइनानि बागै बाहागि तिप्रासाराव कलबो पार्टी तंबनो सबायनानि बागै यां खेबु आयां खेबु चिनि मखां सलियाबा दालारु हायके सकमा बाय ताबो के चिनि आयां तिनारा आयां हासिनो हायके गबाय गेदे गाजे Honorable Chairman sir हायनो टिफिनि फाइफिनाय जे 8th amendment बिल जे चिनि CM साहब जे प्रस्ताव तो माने बिल तो माने कोनो ADC नि विलेज कमिटी वो तिप्रासन कागै के बुनि ताई
जुदा दफानि रिजार्व चेयारमेननि रिजार्वेशन दंनि मांग्रांनि जेता तुमानि आबो पूर्णभावे आं समर्थन खायो आबो जतन समर्थन खायो आगामी दिनाव जों पास खायनायनि बागै आं जतन थानि कोयो ते कैसे हमके लाइसेंस तो जोंरो आगे अनेक बार कक सालायजावना कक सालायनानै नांलायलिया तामनि बाजों आरबा नायलेखा बलाबा काजा और ब्रांडी खालका के तो सिर्फ रमजान आपको कौन तो दादी जो तो दाबैया बड़े ब्रांडी रियांग ब्रांडी त्रिपुरा ब्रांडी दाखांगे गुबुनी जो आइटेम संगति और दागाव जेकोनो बिजनेस खायनानै जेकोनो प्रडाक्ट खायनानै आपनि एडिसि बाहायनो किन्तु अब रहरिबो जों गासै रहरना जोंआबो टैक्स कालेक्ट खायनानै चना अनुमतिबो जरुना अवश्य तामंके प्रश्न जों पास kan खाय रहका गोबां पास खाय रहजा किफिलि फैया अबहाय देखा साइ तंगि उन अवश्य ताम चिनि सन्देह आबनि बगै जों ताबो जेहेतु विरोधी करि छरा जुरालो आंदोलन मा खेलेने आबनि बगै आं कयो ओ ट्रेड लाइसेंसिंग चिनि 8 amendment bill introduction discuss ओ चिनि अपनी establishment of village committee आबते के तो as per Chile constitution ताबे जगह संसदीय गणतंत्र चले तमो Chile public account बहायनो जेहेतु संसदीय गणतंत्र नीट एंड क्लीन जतन जवाबदेही जों जारा जनप्रतिनिधि फायनाय इवन ऑफिशियल पर्यंत जारा खायनायफोराव जतन जों जनगण थानी जवाबदेही फले चिनि एस्टाब्लिशमेंट कैसे इंस्टीट्यूशन बनो रां खायनाय हिगे बनि आर्थिक क्लीननेस नांगो बनि अकाउंटेबिलिटी नांगो बनि अकाउंट ऑडिट एवरीथिंग एज पर गाइडलाइन अनुसार खायनाय नांगा आबनो बहायनो 21st amendment आबनो 21st याबला public account amendment introduction discussion आपनो बाहिनो आं जतनो बालके पास खायनायनि बागै लोकल चिनि honorable member आं बयजोंबो के आनि को आसु नंसितन खायनाय सालो चिनि जुद्ध गोबां दागाव जुद्ध पायाखौ गोबां जुद्ध तंखौ ताबो पर्यन्त जों गथालायमानि या गलफानसे चिनि गथालायमानि या गलफानसे चिनि फासि ताबो पर्यन्त चिनि एडिसि न एम्पावर खायनायनि बागै एडिसि नि या आज्ञाखौ फलो करनायनि बागै चिनि एडिसि एलाकानि शिक्षा व्यवस्था पानीय जल लामा कारेन्ट आबरखौ जों खायनायनि बागै गोबां स्कुल चिनि बायजा गोबां जायगा दैमानियाखौ आबरनो खायनाय बागै जों बार-बार राज्य सरकारनि चीफ मिनिस्टार उदुतुल कन्ट्रफोरखौ जों ताबो सदुत्तर जों गाहामखौ जदिबो जों खोनागा कैसा TTADC नि फाइनान्शियल डेलीगेशन ताई एम्पावरमेंट बाहाय प्रति पर्याय दं बुसुतां फाइमान बरनि कैसे मीटिंग रिंजा खाहि खनो जों नाहरि दङ आबन बागै आं फाइनाय साला जों बिरोधी ओ परीक्षा फानो जुद्धले किन्तु मथाक जागा जुद्धले जों थाइमा थांनायनाय औ बक्सयनो जतन हामबाय माननीय चेयरमैन साहेब ना हामबाय 6th Schedule District Council त्रिपुरानि विधानसभाव आजाया जतसिम 6th Schedule District Council 49 Constitution Amendment खालायो भारतनि लोकसभाव आजायो बिनि लक्ष्य उद्देश्य अनेक कथन अनेक कुसु ताबो 6th Schedule Constitution कैसा धारा दङ any village any area exclude mano any village include mano तब और जो आलोचना करेंगे वो very serious matter governor his excellency of governor
one man committee kaisa commission khlai bo village ADC area ni phatoro thangnai bo village ADC inside ADC o phainamo chung bo muthani option nawi bo kaisa counseling khali decision nawi kintu it is serious matter without any consent without any concern without any discussion government ni kono notification chhara 2010 সাল ADC general election dora mo tinta village ADC area o tongo কোন জায়গা হাইনো আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমি মেম্বার সুনির্দিষ্ট ভাবে সারিয়া নিশ্চয় ওরা কোন পলিটিক্যাল পার্টি পঞ্চায়েত নির্বাচন দেবো অথবা কোন নির্বাচন দেবো সুবিধা নির্বাচন খাইতামো অথবা খাইমাইয়া কাউন্সিল মুশান্ত উদ্দেশ্য অঙ্কা চেয়ারম্যান কোন রোল রিমাইয়া more matter council discussion kan and council the authority leader of the house the treasury events tomato taru jot members tomato daitto nawi anti hai addition bagai kapal hanya phin charachini khotinna ja gotonam tomoni no addition procession addition is not government addition procession ADC administrative of a strong no initiative nawi action narane uchi hayakai turuk ADC area khosoi thanai romni durganagar panchayat bishal area champanagar panchayat bishal area bishramganj bishal area 1982 7 children jorawa inside ADC 1985 first 6 schedule election numpurbo inside ADC ante area turuk ADC area ni bakori thamu whereas abotabo revenue collection khana moto spot bonebege ani present jo chinoro ADC administration chalu tongarno ang rule khana mo chungo mo be paronoro serious step na hoy His Excellency Chini Governor by Malalai Abraham Kaji. After I took on Tanamuchumbo, already the village of ADC area ni Patara Tanka, Borok ADC area ni Patara Tanga ni Bagi, Governor by Kok Salayu, Anti Kajatom, Abunga Mara took me. Jaman Kamal Kuni, Kasha village area of Oresco area ni Bororo, inside ADC area ni Bororo. Boro governor no memorandum ritomu 전 ADC wo tongya ADC area ni patoro thamai amti ki kya thanga kai obo kichu khaimiya asun jaro tabuchini next agenda so honorable members no kha kaham te hamjama roburi tini chini boram kadang MDC motion toy family uporo Sini Honorable MDC EM Rock J. Cox Samani discussion Kaimene Play one Sojane Cox Play Nangmani Cox Kaisa high level committee form Kaiwi Haino Sun resolution Kaina Nibawi Chester Kleine Sini Honorable Chairman Nibisiti committee Kaisa form Kairo Kanke Samaiซึ่งกลุ่มมันดูมาให้ตัวเขาจะต่อสู้อังกฤษลูกค้าทีนี้ที่นี่บริษัทกันMDCจะมุ่งสนใจที่มีเนี่ยมาสารที่เราโน้มาให้ตัวkitaก็ problem โน้ก็เลยไปใช้มาค่ะเราเนี่ยเป็นสิ่งที่3,500 putar ชุดตัวเราคนนี้ต้องวิลาสไว้พอดีใจโมดาวสิมินเนี่ยआगे ADC विलेज कमिटी ने इलेक्टोरल वोट आरो कमानी या ताबो ग्राम पंचायत इलेक्शन ने आरो जागा इंक्लूड उमै थांखा जे अमतो ब्लैक दुरबाय गो ताने के लास्ट टाइम ADC में वोट हो ताबो पंचायत इलेक्शन के हाय ने हाय पंचायत इलेक्शन वोट ऑफिस ने जे पर एक्चुअल पर ने रेसिडेंट ने रोदा सिना
ना ADC नि रंजानाय ना जेनेरेल हुनै रंजानाय अमजों राज्य सरकार बाय कक सालायो दायित्वनि सलुसन खायनो नांगौ लास्ट टाइम आंनुखा 2010 चिनपुरम गोनां MDC सम्राट जमातेनि आमसायाव गांफिरा हुनै दं आ जागानि 2010 हंके बुधवार साफ्रो 2010 बुधवार साफ्रो गांफिरा ओ बने ADC ओ बुधमानि किंतु बने परे ग्राम पंचायत जेफ्रो इलेक्शन खा आफ्रो हंके पूरा पारा कायसा ओ ग्राम पंचायत ओ दुलजाखा हंके आफ्रो ऑल पार्टी मीटिंग और नंजागो फाइन बांग आं ओजाराव थांमानि नुखा बने पारानो ADC वो तमानि आर थांबायमानि इनका आफ्रो लग लगे डीएम बाय कक सालायो थों इलेक्टोरल रूल कार्य विरोखा जे अमन आइडी लास्ट 2010 इलेक्शन प्रति ADC ओ बुदो बाहाके तावा और जागा ग्राम पंचायत ओ बरनि गुंका था अमन दायति रिमूव खाइदि हाइनि हंगुइ आफ्रो ब रिमूव खाइदे पाइका जे अमन हाइके तमामा अमर गुरो गतना तंगो निनि शांति बाजारो गतना तंगो ननि कयेकटा पार्ट किछा किछानो जों हयतो माने सावै माया जे बर' पारा कायसेनि बर' थाङै थांखा जों नर्मेलि पारानि बर' क्लेम फाया हंके जों सायमाया हानिबाङै जों अमजों मिलिवै कायसा अरण्य बिसिं कमिटि खाजानाय थों जोंनि चेयारमेन सारनो खायरखा हंके जानाय जों अरण्य हाउसनि जत मेम्बारनि बिसिंखै खावै कायसा विजिट थाङै इमिडिएटलि तानिके इलेक्शन पंचायत इलेक्शन सम्भवत तालनि मास पाइखा खायनके प्रथम सप्ताहनि डिक्लेयार नुइ थाङनि सम्भावना दङ जे जों अमो इमिडिएटलि एक्शन नालायनायनि नांनाय जे कमिटि उन्दै खावै जों इमिडिएट बनो पार्टिकुलार जे ताबक जे सीमानि नफाने एटलिस्ट अमनो ताबो अरनि रिमूव खायदि हाइहनै फाने मासालायग्रानै परवर्ती कालो जाते अम हाइनियानाकै अम बोसों मासालायनाय इनके आसु नोंथों जतन हामबाय Honorable Chairman Sir, Deku Jinjoto House ni member sono Hakaham de Hamtamaya Pare Dini Jini Bill place kainani de udro kainani nakui kaisa ki agenda wise karwan Jini first agenda ka TTADC Establishment of Village Committee Age Amendment Act 2024. So, Act Amendment kainani bagui Honorable Chairman in Tanibo and place kainani prepared kaja. Orang jaga sini no section 4 आगे गोबांना जोंनि ADC Village Committee नि Chairman नि बागै SC रिजार्व दं जों वान सरकार जेहेतु 6 schedule itself no more SC नि बागै जेते अन्य कुनो रिजर्वेशन और कमन को गया स्पेशली चेयरमैन नि क्षेत्र चेयरमैन ओ कुनो रिजर्वेशन SC नि बागै उमानि को गया फिर schedule नि अमर मेंशन खाजो दंगो फिर schedule जे 6 schedule नि अमर जागा हके SC रिजर्व उमाया जहां बागै ऑनरेबल चेयरमैन नि थानिबो आं अमर Village Committee Establishment of Village Committee Act 2024 Act Amendment no place खायो दो नंबर तंगोचुनी TTADC Constitution Election and Conduct of Business 21st Amendment Rule 2022 so 2022 हमने place खाया ते पास हुए उनका क्या बात और जगह सुन चुनी चेयरमैन नो सुन
speaker panonani bagui propose kaika vice chairman no deputy speaker hunai propose kaika state ni hote all kaja ka discussion ka omo speaker hunai maya hunai governor ni house of discussion ka sini officer ro ngani bangai chung omo no jehetu chairman tei vice chairman hunai si ma khaine hike oro jaga speaker deputy speaker hunai honani kuno usto gurui hai kini chadawi omo no chung tabo oidro khaine ni bagai ang place khai o house tei kaisa ka TTADC constitution election and conduct of business 21st amendment rules 2024 Sumoro jaga public account committee sing khalai kya sini chairman ni omong bai approve khai jagu ingke sing public account committee khapro sing guideline sanandaka je oroni je disclose mani romno president ni thane maro khonai hungai Niam Presiden ni niam mutabek sik schedule ni kuno public account committee asogui audit do verify thaiman ya gulo mo Presiden ni wo mar hoya sini governor ni thane si mar hona ngani bang chun omono an 22 amendment 21st amendment rules bono bu haini introduction khaiwe te discussion khaina ni bagoi te pass khaina ni bagoi joto house ni beskango place khai te ga sa tong chini TTADC salary allowance and other benefit of the chairman chief executive member and leader of the opposition and salaries allowance and pension of the member of TTADC 13th amendment rules 2022 Amana ang oidro khaina ni bagai honorable chairman ni thanibo place khai sungje oro 2022 je chini salary bill pass khai holai kha aro jagao chung aji ni state ni kacha notification tongu notification ni mutabek और जगह सुजाता government of Tripura confidential and cabinet department 8 June 1998 को mo pass कर देखा जहाँ district council ni job member shall be accord all privilege available to cabinet minister of the government of Tripura. Oma ikene MDC lo butum oma hai. Jahan bagoi mananya chairman ithanwo omono odo khaina ni bagoi place khajawu sumamna tese review khaina discussion khaina aur jagao chairman ni executive member ni EM ni MDC ni bom hai Unani na omosun joto discussion khaina ni bagoi table family pension LTC omo hairo komangma chini kutinati discussion khajanai tongu sung 2022 rohmani no chuntabo oidro khaina ni bagoi and o house of place khai ta gaisa tongu chini omo 8 days sung discussion khaikha trade license and control TTADC Trade License and Control First Amendment Rules 2022. So approve bill place Hegani or House total 8 days discussion on Katini by 9 days in 9 days salsa so omono discussion kaini nangai. Njo omono butini hai ni hai place kai discussion ibagoi
House ni joto member no ang hai request hai ni musugu pabona ni musugu je sini oro 383 trade license je propose khaika 385 only ni 385 ni bisingo bomono exclusion khaijane to bomono te inclusion khaijane to te chalsa jora tongu chini bagai discussion khaijane bagai next session no soon joto ni chini honorable member no request khaijane musugu or ni was there sung item no include khaijaya tong khangke include khaijane bagai o jorawo sadi hai ke batini phane jodi discussion ni bising tui oro jaga inclusion khaijane tongke sabai khangke chao tebu exclusion bomono khainani na je item oro ni tongu omona edisi tamasne tax nai meya levy nai meya jodi omma hairo tong khangke suggestion khainani bagai ang joto honorable member ni thani koyjau tebu chini duita tongu bonke refer khaija tin chilai committee ni thom khainani bagai TTADC Administration of Justice TTADC Land Allotment and Use Act bo bhaini chini chilai committee wa thangja chilai committee ta bu thom khaije ko thom khai bono verify khainani bagai discussion khainani bagai boroni thani yaphajak tong get ini je oro bill place khaimani chini honorable chairman Sarno Kobago among the house ni member ono discussion khairawi chini duita kaisan ke kaini ke udro khaijane te kai thang ke pass khaijane je pass khaijane no joto honorable member cho discussion khai support khaibe jadi te pass khainani bagai chuba chu khaibe jadi hai hani koyine ani ko oro no thaka joto na hambai and former members abaramoti sukamona udro khajaknai ampuya house no saramo chungo je bill withdrawn khajaknai meeting house ni members jotono bujiba kena আমাদের এখানে মাননীয় সদস্য শৈলেন্দ্রনাথ মহোদয় আছেন আমাদের ম্যাডাম স্বপ্না দিয়ে আছেন নিশ্চয় আমাদের অনারেবল সিএম হাউসে যেটা উপস্থাপন করেছে দুইটা উইথড্র করতে হবে দুইটা রেফার করতে হবে আর তিনটা আলোচনা হবে এবং হাউসে এটা অনুমোদন নিতে হবে আমি তাও বুঝা যে কুনি উইথড্রন খাইজাকনাই অবর যদি হাউস যতনে এক মত চুকাকাই নর ইয়াতি সাওই ইয়াকেবা হা হনি সাওই আলো সমতন ফলতি সিএম সা জেপিন কি সমনি অব নাকুক মরন এটা যে ইনিও যে পয়লা সার ইন বাগো জেপিন কমনি তিনি 6 এরিয়া নি বিসিং যে তিনি ইপ্রা সারাও উন্নত খানি বরগ্র baik kalau chairman ni je mana ni ani apa tu ini ya ini je 6 February law ni mutabik je kore আমরা যাতে করে বিস্কানো যত 6 ini je 587 Opun tisi kana bagi punti ada kana ko mana atau bagi punti ada na otlam ni bukan ang sarno সমর্থন করি তিনি যে 587 টা বিলিশ তিনি বুকিং para তিনি বিশ্বনাথ চেয়ারম্যান না বাগাই আর তাইবো তিনি যে ট্রেড লাইসেন্স তিনি ও যে ট্রেড লাইসেন্স হবো আর না কারণ বিগত 12 জন্য আবার কিছু একটা এমন
মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও উপস্থিত সদস্যবৃন্দ, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে বিলগুলি আমরা আগে পাঠিয়েছিলাম এবং সেগুলিকে আবার নতুন করে পাঠাতে হবে। ওগুলি পরিবর্তন করে তো আমার ব্যক্তিগত মত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেভাবে আমাদের সেই কথাগুলি কার্যকরী হয় সেভাবে সেটাকে আমরা তৈরি করে পাঠাবো, যাতে আমাদের সেই বিলগুলি কার্যকরী হয় এবং আর ফেরত না আসে। তো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি অনুরোধ করছি আমাদের বিলগুলি আরো কিছু আলোচনা ক্রমে সেগুলি পাঠিয়ে আমরা যাতে তার উপকারিতা বেনিফিট পাই, সেই জন্য সকলের জন্য সহযোগিতা করে অংশগ্রহণ করে সেগুলি আমরা আবার পাঠাবো এই আশা রাখছি। আর তার আগে যে আলোচনা হয়েছে যে কিছু বিলে বাকি রয়েছে, আমাদের এডিসিতে মুক্ত হয় নাই, সমস্যা আছে, যে প্রস্তাব এসেছে আমার বিমলকান্তি চাকমা মহোদয় এবং অন্য সদস্যরা সমর্থন করেছেন, আমিও সমর্থন করি। একটা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সেগুলি সুরাহা হোক এবং সেগুলি ইন্সপেকশন করে যাতে সুবিধা হয় সকলের, কোনোটা যাতে বাদ না যায়, সবাই বেনিফিট থাকে, এখানে আমার সর্বত সমর্থন আছে। ধন্যবাদ। চেয়ারম্যান হাম টিপুং খামিয়া ফারো তিনি চিনি হাউস যে ডিমান্ড ফেমিলি চিনি বরং গোনাं एमडीसी मोजां वीरेन्द्र देबबर्मा बिनि आबो बेलेग इम्पोर्टेन्ट थें चिनि बसकांगो साइथांगाय चिनि अकरार बसाका अमाहाय गोबां मा चिनि किसी एडिसन हामचायो एबा चिनि हामचायो अबो अंजाक दङ इभेन बिनि हामचाय हायनो दाबथाय चिनि बरं गोनां एमडीसी हंस त्रिपुरा साइथांगा बिनि आरो दङ তে चिनि जत जागोन जों चेरि कामके नायखौ अमाहाय जागोन जों मानजागो जेमन आन एरिया बो एडीसी एरियन गाना गिनि जे जिनिस की प्रसाद दमनि जेमन बतली कामी हाइरो शेरातली बि नांनाय जा जेमन चिनि पदबिल जे बाजार दमनि ए नारगा आन एडीसी जरमनि दङ क्या एडी जनरल इलेक्शन फोरके बरो तेकेसा नन एसटी रिजर्व सीट थांगा बरो बुट मारि कामा गोबां प्रॉब्लेम दङ एरिया नि दम हागे तुमु जदि चिनि जे 30% डिप्राइव नि दमनि अमन तुमु जदि विलेज कमिटी हम हागे जे रुतु गई जे कार्ड तंगने रंग जों हम हागे दाय खालायमान हांगा इन फ्यूचर चिनि बरन बगे बेलेकन काहामंनाय तांनि हागे जत जे आम साइनि जे डेभलप तंगनि एबा सामुं तंगनि बेबाक जों विलेज कमिटी थ्रु दुइनो जों आबानो जों खालायमानो ताबो जे जों जे ओ जे जरो जे चिनि विलेज कमिटी एडीसी जे इलेक्शन अंगियां तंगनि अबो जों गोबां प्रॉब्लेम फेस खाय दङ फुंआइकेनो जों कल मानो चिनि आम साइरो गुरिखेबो जों चिनि लुकुरंनि थाने जों कल मानो सर चिनि एरियाव लामा हामियां दंखा चिनि एरियाव स्ट्रीट लाइट नांनि दंखा चिनि एरियाव खेतव बान बायमानि दै थाइजे जों नायबार मायनि दंखा मा गोबां जा प्रॉब्लेम फेस खाय दङ गा अमाहायनो जे चिनि बरमना जे दिरेन देवरा जे ओ जे ओ डिमांड खायमा ओ जाग्राखौ अमाहायकेबो गोबां जा फेस खाय दङ ते चिनि डिमांड खायजे जा गोबां दं जे जों रुटुगु चेर नाय माया अमाहायके जों चिनि टिडिएस हापांनि बुखातै जों मानो जों अमाहायकेनो जों सिटनावै चिनि
स्टेट नो जों गयनाय जाहाथे चिनि अ जे प्रॉब्लम दङ चिनि लोगोरंनि जे इंटरेस्ट दं चिनि इन फ्यूचर नि बागै जों दाक्ति दाक्ति खामनो चेरि नायै जान जान कन्स्टिट्युएन्सी बिसय जे प्रॉब्लम दङ न जों एज ए रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै चिनि आम चिनि लोगोरंनि जे प्रॉब्लम जों सॉल्व खायनो बागै जों ट्राई खालाय दङ एबा चिनि जत आदम सनो जान जान कन्स्टिट्युएन्सी ओ बेलायखनो साक्तारि सामखलाय दङ जों नुजायै दङ फियाबा जों सिस्टेमाव किछा प्रॉब्लम दङनि बागै जों आबनो जों सक्सेस खालायनाय दङ but hopefully actually borong rang mo saida ngata agi to tini single engine to double engine ka triple engine ka ta triple engine wo so hopefully tini lukurong ni bagai bong ni je dreams no jeng fulfill khain bagai jeng o house ni je khoroksa adam jeng kereng laimon bisitei kaham communication tamoni bisitei jeng jemon ani ramchandra problem manabo tomu jodi tini borong ganang CM ni problem ni वो feeling का तब आंग नि जे तब चिनी और सर जे problem तम बा आंग आनी problem नि feeling का जे फरक से जे problem तम न जो तन खाना नgai एबा communicate का हमें खलाई चिम मैं feel का चिनी आम जे लोग पर बसन बंगनी जे dreams of न fulfill खलाई मन खा खलायो ओ माय गॉड बस कम जरावो चिनी भोगागर नाइकल थांबाय चिनी honorable CM नि तिदुल मुंबई के जो हाउस चिनी आदम सुनी खरक से चाइदु मुंबई जों इन फ्यूचर जों चिनी लोकरंनि बागै जों और डिमांड बानो जों फुलफिल खालामनो खागाव जायते खालायनाय दे जों चाइदु बयदों दे आसिक सावैना आनि कक सभा सुनिस्तों दे खुलुमका हामबाय जदन खागा हाम चिनी एमडीसी जे वीरेंद्र देव बर्मा जे एकदम जरूरी जे বিষয়টি যে লারুমানি অবলে বিষয়টি এলাকাও সারালে সুযোগ বিমানি বাগে মাননীয় বরংগনা চেয়ারম্যান মহোদয়কে হামবাই তিনি এই যে চিনি এডিসি এলাকানি বিভিন্ন বিষয়টি আনি দাবিত जों একলগে ন চিনি গোজাম অপোজিশন লিডার জংলাই নব সমর্থন খালাগাय যে বিষয়টি এবং অমহাই খায়ে जों শুধু আং মনে খাইও শুধু চিনি এমডিসি দিলেন বর্মানি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গাও এই যে চিনি এডুকেশন ইএমজে সামানি বিভিন্ন এলাকাও অমহাই খালায়ে চিনি এডিসি নি জায়গা হয়তোবা এডিসি নি যে ভোটারস জেনারেল এলাকাও বা বড় থামানি তো বড় কাইসা মাননীয় চেয়ারম্যান সিনানি উসু বিনি অবতই আং কাইসা সিও যে যেটা যে এলাকা বরং যে এডিসি নি যে জেনারেল থানায় অনেক সময় বড় ব্যক্তিগতভাবে এলাকা বা বুথ ওয়াইজ বা এলাকা ওয়াইজ বিসি ওয়াইজ বড় নিজস্ব সহিসা অ্যাপ্লিকেশন দবে খামানি রাও দিত অবশ্য এডিসি নি গোখাতে जों মনে চিরে নাইজান নাঙাই আं আশা খাই অমহাই কোনো ওই মাংলা যিনি এডিসি এলাকাতে ভোটার রাও টিপ্লাসারা অমহাই ওয়ানসুন তো হলো হাইফানো जों কমিটি খাইয়ে এবং কমিটি খাই পাইমানি পড়িও অমহাই খাই কিসা চেরে নাইয়ে শুধু চিনি দেরেন বাবুনি এলাকা মাইয়া বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে আনি সামনত হয়তো হেডেক করে যত এলাকা ভিলেজ কমিটি এবং বিশেষ করে আনি অন্যান্য এমডিসি রাউনি এলাকা রাও অনহাই রাও দিত আপনার চেরে নাইয়ে এবং কাহাম ফে তদন্ত খাইনানি বাগে আং যতন কইনাই তাই আছে সারে আনি পাও অরণ পাইকা হামবাই যতন আমরা আগে ছিলাম অপোজিশন ব্যাংক এবং ট্রেজারি ব্যাংক তখনও আমি বলতাম যে আমাদেরকে বিশেষ করে আমাকে অপোজিশন হিসেবে আমাকে মাফ করবেন চিহ্নিত করতে তখনও বলতাম কারণ যারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত এই জাতিদের জন্য আমি সবসময় আছি থাকব এখন তো আরো আমাদের রাজ্যেও আমরা এক হয়েছি সেখানে বিজেপি আইপিএফটি এবং তীব্রমতা যৌথ সরকার চলছে আমরা এখানেও আমরা যৌথভাবে করব যাই হোক মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমাদের সিনিয়র ডিএম সাহেব কমলবাবু অনেক কিছু বলেছেন তবে আমি বলতে চাই হতাশার মধ্যে না থেকে আশার আলোর দিকে আমরা কিভাবে যে করতে পারি আরো একটা জিনিস আমি বারবার বলতাম শুধু টিপ্রাসাদ বলে আমাদের টিপ্রাসাদের অধিকার আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো না
আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমাদের যেতে হবে। যেমন আজকে আলোচনার মধ্যে এসেছে, উনি খুব সুন্দরভাবে তুলেছেন চোরাইদের কথা। আমি শুনতাম রামরং বলে আমরাই আসব, পত্রিকাতে চিঠিপত্রের কলমে লিখত, আর চোরাইরা বলে আমরা আসব। আমি একদিন ওনাদের সাথে দেখা হয়, আমি বললাম আপনারা তো দরুতাই নকল। বলবে কি বলেন আপনার দরুতা নকল? কারণ হালাল কমিউনিটির সার্কটাইপ লিস্টে আপনাদের নাম নেই। ছোটবেলা থেকে শুনতাম 12 হালাম। বাস্তবে যখন রাজনীতিতে আসি, আমার একটা অভ্যাস, আমি যেহেতু জনজাতি, অন্যতা বুঝি আর নাই বুঝি। আগে কিন্তু আমি জনজাতি হিসাবে জনজাতিতে তার হিস্ট্রি, তার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার জানা থাকা দরকার। গাতে দেখলাম শিডিউল টাইপের নাই, 12 হালামের মধ্যে 10 হালাম আছে, 2 হালাম নাই। তাহলে কোন হালাম নাই? সেটা হচ্ছে রামল এবং চোরা। এরপরে রাতমালা থেকে আরম্ভ করে, কৃষ্ণমালা থেকে আরম্ভ করে সব বই একত্রিত করে আমি পড়েছি। তখন দেখা যায় রাতমালাতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে মহারাজ চোরাই পাড়াতে ভ্রমণ, চোরাইদের কাহিনীর উল্লেখ আছে। রামল অনেক কিছু স্পেলিং এর কারণে, উচ্চারণের কারণে বানানটাও ভুল হয়ে গেছে, রামলম যখন লামলম হয়ে গেছে, এরকম বহু উদাহরণ আছে। এরপরে আমি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের সেক্রেটারি এন্ড আলম, বহু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, দলীয়ভাবে হোক প্রশাসনিক হোক, আলোচনার মাধ্যমে 3 অক্টোবর 2020 একটা নোটিফিকেশন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা নোটিফিকেশন বার হয়। 3 অক্টোবর 2020 নোটিফিকেশনটা কি? 12 হালামের বর্ণনা। ওইখানে হালামের সাথে রামল এবং চোরাইদেরকে ইনক্লুড করা হয়। এইগুলো এই জন্য বলছি যে তিপ্রাসা বললে হবে না। ওইখানে আমার মন্ত্রী তিপ্রাসা, তখনকার সময়ে ডাইরেক্টর তিপ্রাসা, সেক্রেটারি তিপ্রাসা। নোটিফিকেশনটা যখন যে হয়, আমরা যখন এখানে যাই যে শিডিউল ট্রাইবেল লিস্টে নাই, এর জন্য সবসময় সচেতন হওয়া দরকার। এইগুলোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। যেমন আমি অনুরোধ করব, আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে, প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছে, স্টেট গভর্নমেন্টের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছে। এই যে সংযোগ গ্যাপ, এর জন্য স্যার আমি আগেও বলেছি এই অধিবেশনে, এই হাউসের মধ্যে আপনি মোস্ট সিনিয়র। 7 শিডিউল থেকে যখন হয়েছিল 1982, তখন থেকে আপনি নির্বাচিত সদস্য হয়েছেন। এরপর পরপর নির্বাচিত সদস্য, মোস্ট সিনিয়র। এরপরে আমার কি নাম কয়, মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত বিদ্যুৎ বাবু, উনিও 2000 সালে এমডিসি হয়েছেন। বাকি কিন্তু এই হাউসের মধ্যে সব নতুন। যার জন্য বলেছিলাম এডিসিতে কি কি অ্যাক্ট হয়েছে, কোন সময় কি নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, সেইগুলো কিন্তু মাননীয় সদস্যদের দেওয়া দরকার। এগুলো নিয়ে যদি পড়াশোনা না করে, পড়াশোনা করবে কোথায় ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, সেটা দেখার পরেই সংশোধনের প্রস্তাবটা আসবে। কারণ এই সদস্যরা হচ্ছেন এই হাউসের আইনসভার সদস্য। আইনসভার যারা সদস্য, যেটা ত্রুটিগুলো সংশোধন করে বঞ্চিত লাঞ্ছিত সম্প্রদায়গুলোকে অধিকার দেবে, সেইটুকু তো আমাদের কাছে নাই। এগুলো আমাদের দরকার। স্যার আপনি জানেন, মোস্ট সিনিয়র, বিশেষ করে রাজ্য সরকার থেকে এই 7 শিডিউল মোতাবেক যখন অটোনমাস কাউন্সিল হয়, বিশেষ করে 83, 84 স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে বিভিন্ন কিছু নোটিফিকেশন বানিয়েছে। আমাদের এজেন্সির কাছে আসে কিনা সেই নোটিফিকেশন গুলা, ল্যান্ড ইস্যু ব্যাপারে কি করতে হবে, তখনও বেরিয়েছিল 83 এবং 84। সেই নোটিফিকেশন গুলা, গ্যাজেট নোটিফিকেশন গুলো আমাদের কাছে আসে কিনা, এগুলো তো থাকতে হবে। তাহলে যাই হোক, এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। এখানে আলোচনা শুধু জনজাতিদের অধিকারের ব্যাপার নয়, জনজাতিদের মধ্যেও যারা সংখ্যালঘু, মাইনরিটি, কমলবাবু খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, এই যে এই কি না কয়, ওই রামলং এবং চোরাইদের কথা,
তাদের জন্য কে কথা বলবে? আরো আছে একদম ছোট ছোট স্ট্রাইক, তাদের জন্য কে কথা বলবে? শুধু জনজাতিদের জন্য নয়, জনজাতিদের পলিটিক্যাল রাইট, হিস্টোরিক্যাল এই সমস্ত ব্যাপারে অক্ষুণ্ণ রাখা, তাদের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষা করা দরকার। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু যাদের কথা বলার কেউ নেই এখানে প্রতিদিন, তাদের জন্য কি হবে? আমি এর জন্য বলি যে পলিটিক্যাল রাইট, আমাদের জনজাতিদের জন্য পলিটিক্যাল রাইট দরকার। বিভিন্ন সাব ট্রাইব এবং সাব ট্রাইব তাদেরও দরকার জনজাতিদের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহলে যাই হোক, আমি আগেও বলেছি, হাউসে যখন আমি যোগ্য ডিসকাশন করব, আমার কিন্তু পার্টির ফিলিংসটা থাকে না, বাস্তবের উপর চলে। এখন এখানে যে যেটা এসেছে, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি 8 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2002, তবে এটা আজকেই নাকি পাস করাতে হবে। তবে পুরানো যে আশা আছে, এই পুরানো যেটা আছে যে এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1984, এটাতেও বহু কিছু সংশোধনের দরকার আছে। যাই হোক, যেটা সংশোধনের জন্য প্রস্তাবনা হয়েছে সেই ব্যাপারে আমি বলব। এখানে আনা হয়েছে স্যার অ্যামেন্ডমেন্ট অফ সেকশন 4। অ্যামেন্ডমেন্ট অফ সেকশন 4 এখানে একই আছে, all seat of chairman of village committee shall be reserved for scheduled caste। এখানে আমি যতটুকু শুনেছি যে পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া 1996, এটার উপর ভিত্তি করে আপনার ঝাড়খণ্ড গভর্নমেন্ট, ঝাড়খণ্ডের যে রাজ্য সরকার, সেখানে ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্ট 2001 একটা বিল এনেছিল শিডিউল এরিয়া নন শিডিউল এরিয়া। যাই হোক, ওইখানে এটা হচ্ছে 5th শিডিউল এরিয়া, কনস্টিটিউশন 244(1), আমাদের কনস্টিটিউশন 244(2), 6 শিডিউল এরিয়া ট্রাইবাল এরিয়া। শিডিউল এরিয়া মিন 5th শিডিউল, ট্রাইবাল এরিয়া 6 শিডিউল এরিয়া। কাজে ওইখানে 5th শিডিউল এরিয়াতে আমাদের মতো এরকম হাউসের মধ্যে আলোচনা করে কোনো বিল অনুমোদন দেওয়া তাদের ক্ষমতা নাই, যার জন্য পার্লামেন্ট থেকে তারা করেছে। এবং প্রত্যেক স্টেটে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল থাকে, আমাদের মতো এখানে নির্বাচিত নয়, এখানে ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল থাকে, তার মাধ্যমে পরিচালনা। কাজে ওই জায়গাতে দেখা যায় যে 5th শিডিউল থেকে 6th শিডিউলের অধিকার, অর্থাৎ ক্ষমতাটা, পাওয়ারটা অনেক বেশি। এরপরেও আমরা যখন এখানে দেখি যে 5th শিডিউল মোতাবেক যে ওনারা করেছেন, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে রিজনের মধ্যে, আমি দেখেছি রিজনের মধ্যে লেখা হয়েছে, উল্লেখ করেছেন যে এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া অ্যাক্ট 1950, এখানে সেকশন 4G কোটা উল্লেখ করেছেন। 4G কোটা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ওই মেন এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া 1996 এর ব্যাপারে। কিন্তু ওইখানে আমার মনে হয় সেকশন 4A ওই জায়গাতে চেয়ারম্যান এন্ড ভাইস চেয়ারম্যান এই কথাটা উল্লেখ থাকা দরকার। কারণ আমরা যদি দেখি ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ইন শিডিউল এরিয়া 2001, ওইটার উপর প্রথমে হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্টে কেস হয়েছে, কিন্তু সে সুপ্রিম কোর্টেও সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছে, অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড যে 2001 এর মধ্যে ওরা বিল পাস করেছেন সেটার অনুমোদন দিয়েছে। এখানে যেমন সেকশন 4G কথা উল্লেখ করেছেন, ইন দ্য রিজাল্ট অফ আপিল by the Union of India are allowed and the provision to section 4G of the PESA Act and section 21B, 40B and 55B of the Jharkhand Panchayat Raj Act 2001 are held to be constitutionally valid। এটা আমার কথা নয়, এটা সুপ্রিম কোর্টের কথা বলছেন, সাংবিধানিক কথা বলে এটা ভ্যালিড।
we also hold that section 17B2, 36B2 and 51B2 of the Jharkhand Panchayat Raj Act 2001 are constitutionally valid provision. এটা সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য। এখন আমাদের দেখতে হবে এই 21B, 40B, 51B কি, এগুলো যে ভ্যালিড বলছে সুপ্রিম কোর্ট, এখানে যদি আমরা যেন 21B reservation of both of Mukia and Upamukia in Gram Panchayat in scheduled area, post of Mukia and Upamukia of the Gram Panchayat in the scheduled area shall be reserved for the scheduled tribe. 21B সুপ্রিম কোর্টেও ঝাড়খণ্ড পঞ্চায়েত অ্যাক্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। এরপরে ঠিক এইভাবেই তাহলে এখানে আমি এখানে অনুরোধ রাখবো, আমি বিস্তারিত যাব না, তাহলে এখানে সেকশন 4 এখানে চেয়ারম্যান এন্ড ভাইস চেয়ারম্যান উল্লেখটা যাতে থাকে, এগুলো আমি কাজেই আমরা যে বলি না, ঠিক এরকম আমরা যদি শুধু বিলি করলাম এই যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট ইস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994, আমাদের আরো বহু 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 সংশোধন করা দরকার। আমি অনুরোধ করব মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আপনার কাছে নিকট যে এগুলো আরো কতগুলো এর আগে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে কিনা, স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাক্টিভিটি থেকে কোনো সংশোধনী আনা হয়েছে কিনা, সেগুলো আমরা একত্রিত করে এক জায়গাতে রাখা দরকার এবং আমাদের প্রত্যেক সদস্যরই এটা করা দরকার, স্টাডি করা দরকার। স্টাডি করার পরে তো আমি ভবিষ্যৎ চিন্তা করবো কি করবো। কাজেই এই যে এখানে ফিফথ শিডিউল এরিয়াতে তারা এইভাবে করে তারা অনেক কিছু এগিয়ে দিই, আর অথচ আমরা সিক্স শিডিউল এরিয়াতে আমরা শুধু বলছি, কোথায় বলছি আবেগ ইমোশন দিয়ে আমরা আমাদের এই অনুন্নত সমাজ অনুন্নত জাতিকে স্টাবলিশ করতে পারবো না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল হব না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা পারবেন না, কোনদিন পারবেন না। কাজে কথা কম কাজ বেশি করা আমাদের দরকার, আমি বেশি বলবো না। এরপরে আপনি আরো একটা বিল আছে, কাজে আমি যেহেতু পাস করা দরকার